Bakit umiiyak? Ano naman yan? Ay, 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 ay. Kiss, kiss. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Oro, Diyos ka. Sarap kasi. Sarap kasi. Oro, bag no. Dirty naman yan. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oro na ubos. Oro na. Kinuha na. Ano? Oro, aray ko, aray. Gutom. Oo, gutom. Ay! Ba? Ay! Ay, ay, ay. Aray ko. Oo, hindi na. Ang saglit na lang. Oh, kita ulas na to. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Alas, oh, Diyos ko, Diyos. Ay, hindi na. Oh, ano, oh, kawawa, oh, Diyos ko. Gutom na. Oh, Diyos. Oh, tagal ni Kuya Jericho eh. Baba.